वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब हम आपको लिए चलेंगे सिंध में ज़िला सांगड़ में टन्नू आदम की एक नौजवान बाहिम्मत और विजनरी खातून कंवल बिजोरो ने पाकिस्तान के तालीमी शोबे में नई तारीख रकम कर दी है। सिंध के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाली ये बासलाहियत लड़की आज पाकिस्तान की सबसे कम उम्र खातून CEO बन चुकी हैं, जो इंडस एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान की बानी और सरबराह हैं। कंवल का ख्वाब है कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी तबके, ज़ुबान या पस मंज़र से हो, मयारी तालीम हासिल करे और इसी मकसद के तहत वो मुल्की और गैर मुल्की तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा को रहनुमाई फराम कर रही हैं। जी हाँ, और कंवल बिजोरो ने हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सच अ यंग एज आपने ये सारा ख्वाब देखे और फिर इसकी तकमील के लिए भी अब काम करिए, थोड़ा ज़ाती तजुर्बा तो बताएं। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मिस्टर हसनैन लियाकत एंड गज़ल अशरफ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि जैसे कि मैं शुरू से ही मतलब एजुकेशन की पैशनेट हूँ, मतलब शुरू से ही मुझे एक जज्बा था कि मैं एजुकेशन पे कोई काम करूँ। जैसे कि मैं जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था आफ्टर मैट्रिक, मैंने क्या किया था कि लाइक टीचिंग जॉब्स होती हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो तब ही मैं वॉलंटरली ट्यूशन देती थी घर पे ना बच्चों को। काफ़ी बच्चे जो है उनको ट्यूशन देती थी, करियर गाइडलाइन देती थी, करियर काउंसलिंग करती थी, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि मैं वॉलंटरली जो है वो वहाँ पे है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, तो उनके स्कूल होते सेफ के, तो वहाँ पे मैं वॉलंटरली खुद जाती भी थी और उनको सेशन भी देती थी, उनकी क्लासेस भी अटेंड करती थी। उसके अलावा कुछ बच्चियाँ मेरे पास पर्सनली आती भी थी, और जो नहीं आ पाती थी तो उनको मैं ऑनलाइन लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है उनको फॉरवर्ड करती थी, ताकि वो अपने घर पे बैठ के भी इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट्स वाई उसके बाद जो है वो फर्दर में कंटिन्यू स्टडी की मैंने अपनी, और मैं सेटल हो गई थी इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में देखिए 2022 में ही मैंने अपनी कंपनी फाउंड कर दी थी, ऑर्गेनाइजेशन इंडस एजुकेशन सर्विसेज। बट इसमें ये था कि जो मतलब मेरा फोकस था इस चीज़ में ना कि एजुकेशन पे, और शुरू से ही मतलब मैं पैशनेट रही थी, तो उस चीज़ पे ये था कि जब मैं यहाँ पे आई, जब मैंने यहाँ की सोसाइटी देखी, यहाँ पे सिंधी कम्युनिटी, उसके अलावा तो उस चीज़ को मैंने रजिस्टर्ड करवाया और ऑफिशियली मैंने अनाउंस किया। उसके अलावा डिफरेंट मैंने बोर्डिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वर्क किया था, तो वहाँ पे मैंने एक रिसर्च की थी पर्सनली ना। तो उस रिसर्च में मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो ये मिला कि यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ में, इस्लामाबाद, नियर बाय एरियाज़ एंड मरी में जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस, इसमें ये होता था कि सिंध के काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो मेजॉरिटी में अप्लाई करते थे, बट रिजेक्शन का रेशो ज़्यादा होता था। मे भी उनके पास अवेयरनेस की थी, जिसका मैंने जो इस चीज़ का कंक्लूजन निकाला कि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती थी कि सिलेबस किस तरह का होगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, किस तरह से हमें आउटलाइन लेनी है। और इसके अलावा अगर कुछ बच्चों की सिलेक्शन हो भी जाती थी तो उनके पेरेंट्स जो है वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते थे। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा ऐसा क्यों ना किया जाए कि सिंध के बच्चों के लिए, मतलब ओवरऑल मैं पाकिस्तान पे ही काम कर रही हूँ, बट स्पेशली जो मेरा फोकस जो है वो सिंध के रूरल एरियाज हैं। ठीक, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि कंवल, आपने सिंध के हवाले से बात की, डेट इज़ वेरी गुड कि आप सिंध के हवाले से काम कर रही हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि सिंध से आपकी तरह के बहुत से ऐसे नौजवान लड़कियाँ, लड़के सामने आते हैं, मुल्क के लिए भी बड़ी खिदमत हैं, लेकिन वापस सिंध की जो डिप्राइवनेस है वो वहीं पे रहती है। तो वापस सिंध जाके अपनी तमाम तर स्किल्स को अप्लाई करने का, इसका कभी कोई प्लान कर रही हैं आप? अच्छा हाँ, बिल्कुल इसी बात पे मैंने ये सोचा था। देखें, जिस तरह मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था कि मतलब एजुकेशन तो है, चलें ठीक है, आप मतलब एक जिस तरह के अगर आप विलेज साइड से टाउन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन तो है, लेकिन उसके अलावा मतलब टेक्निकल स्किल्स पे काम बहुत कम है, जिसकी वजह से वो सिंध के स्टूडेंट्स, जिस तरह रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, मैं बलूचिस्तान की बात कर लें, उसके अलावा KPK की साइड बात कर लें, तो उसमें ये होता था कि वो स्टूडेंट जो है वो आगे आके मुकाबला नहीं कर पाते थे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि अब जो मेरा जो मेगा प्रोजेक्ट है या जो मेरा फोकस है वो ये है, रेजिडेंशियल स्कूल तो होगा जिसमें जो है वो हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, प्लस मैं टेक्निकल स्किल्स पे वर्क कर रही हूँ। और यही चीज़ जो है मुझे जो है मतलब मेरे लिए ख़ास है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब वो सिंध का बच्चा जब वहाँ से निकल कर आए तो वो वापसी उस चीज़ में, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह बैक हो जाते हैं,
تو اس طرح وہ اس چیز کو فیس نہ کر پائے. اچھا کنول، جس طرح سے آپ ایکسپیرینس اپنا بتا رہی ہیں اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اویئرنیس کی تھوڑی بہت کمی تھی مجھے لگی ہے ایسے ٹیچرز میں، تو ایک تو مجھے میرے 2 سوال ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی اویئرنیس کے لیے آپ کوئی کیمپینز وغیرہ کر رہی ہیں یا پھر جی ان کو دے رہی بالکل. ہیں؟ دوسرا یہ کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے بہت سی چیلنجز خود بھی فیسڈ کیے ہیں اور اب آپ ان کو خود ذاتی طور پر ہمارے ساتھ شیئر بھی کریے، تو وٹ کائنڈ آف چینج ڈڈ یو وانٹ ٹو برنگ ان ایجوکیشن سیکٹر؟ اوکے، فرسٹ آف آل میں اویئرنیس سیشن کی بات کر لوں تو میرا خود کا یہ ایم بھی ہے اور میں اسٹارٹنگ سے ہی اویئرنیس سیشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں کریئر کاؤنسلنگ بھی کر رہی تھی گرلس کی، اور اس کے علاوہ جو ہے اب جو ہے میں یہ سوچ رہی ہوں پرسنلی، میں ایک یہ چیز سوچ رہی ہوں کہ ہم جو ہے اویئرنیس سیشن فار دا ٹیچرز آف رورل ایریاز اسپیشلی یہ چیز ہم ارینج کریں، کیونکہ اویئرنیس جب تک آپ کے ٹیچر میں نہیں ہے تو وہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ میں وہ چیز ٹرانسفر نہیں کر سکتا، اور اسٹوڈنٹ میں وہ چیز ٹرانسفر نہیں ہوگی تو آگے جا کے وہ اسٹوڈنٹ اپیئر نہیں ہو سکتا. تو دیٹس وائی اویئرنیس سیشن تو مسٹ کمپلسری ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے کہا تو میرا یہ تھا کہ میں نے جب انڈس ایجوکیشنل سروسز کی بنیاد رکھی تو اس چیز میں نے اسی چیز کو فوکس کیا کہ ایک تو میں سندھ کے اسٹوڈنٹس کے لیے مطلب اسپیشلی فوکس کروں گی، بٹ اوور آل پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ لائک بلوچستان میں یہ ہے کہ مطلب کچھ وہ ہوتے ہیں نا کہ خاندانی ایشوز کی وجہ سے گرلس کی ایجوکیشن یا پھر جینڈر گیپ بہت زیادہ ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جینڈر گیپ نہیں رہنا چاہیے اور میرا یہ مشن ہے اور انشاءاللہ میں اس چیز پہ جو ہے وہ کر رہی ہوں. اور اس کو کاؤنٹر کس طرح کر رہی ہیں؟ جینڈر گیپ کی اگر آپ نے بات کی ہے تو اس کو کس طرح سے آپ کاؤنٹر کر سکتی ہیں؟ کیا کچھ کر سکتی ہیں آپ کے جینڈر گیپ کی طرف کسی کا ذہن نہ جائے یا پھر اس طرح سے چیزیں پریویل نہ کر رہی ہوں معاشرے میں؟ اچھا، سب سے پہلے میں اس چیز کی ایک مثال دیتی چلوں کہ میں جب ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی تو وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ تھی جو 8 کلاس میں تھی نا، جو میرے پاس جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 3 ایئرس میں نے مطلب اس کی پوری مطلب ٹریننگ کی تھی. تو جب وہ 8 کلاس میں آئیں تو کہتی ہیں کہ کچھ دن بعد جو ہے نا ان کی شادی ہے. تو مطلب مجھے یہ چیز بہت گلٹی فیل ہوئی کہ مطلب ایک بچے کو میں نے اتنا پریپیئر کیا اور لاسٹ میں جا کے مجھے رزلٹ یہ ملتا ہے. تو میں پرسنلی خود ان کے گھر گئی تھی، ان کے پیرنٹس کی میں نے گائیڈ لائن کی، ان کی پوری کریئر کاؤنسلنگ جس طرح ہوتی ہے نا کاؤنسلنگ، میں نے اس طرح اویئرنیس سیشن دیا جس طرح. تو ماشاءاللہ وہ اتنا مطلب ہے وہ سیٹسفائی ہوئے. اب وہ بچی نیکسٹ ایئر MD میں اپیئر ہونے جا رہی ہے. اچھا، تو دیٹس میری جو سکسیس تھی نا وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہو گیا کنول، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ اسی طرح سے پھلتی پھولتی رہیں اور سندھ کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے کام کرتی رہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے. اللہ حافظ.